अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जियो टीवी के ड्रामा सीरीज़ जानिसार में हम एक इंतहाई ड्रामेटिक मोड़ पे पहुंच चुके हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बिल आखिर कशमाला की ख्वाहिश पूरी हो ही गई और किस तरह से नौशेरवा जो है वो दुआ से बदजन हो चुका है और अब उससे मिलना भी गवारा नहीं कर रहा। अब वो वापस शहर में आ तो जाता है लेकिन दुआ को इस बात के बारे में कानो कान खबर नहीं होने देता। दुआ यही समझती है कि वो अभी मज़ीद किसी काम की वजह से वहीं पे रुका हुआ है। दुआ उसको बार बार फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाता और जाफ़र को भी मना कर देता है कि इसके बारे में उसको कुछ नहीं बताना। जाफ़र की ड्यूटी लग जाती है कि किस तरह से सरफराज और दुआ के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी की जाएं। वो कब कहाँ जाते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या बात करते हैं, एक एक मिनट की रिपोर्ट जो है नौशेरवा को चाहिए। जब दुआ काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी देखती है कि नौशेरवा को कोई फ़ोन नहीं आया और ना वो खुद आया है तो वो परेशान हो जाती है। उसकी अम्मी भी उससे पूछती हैं कि दुआ क्या बात है, नौशेरवा का ना कोई फ़ोन आया ना ही वो खुद तुम्हें लेने आया। तो दुआ का दिल भी खटक जाता है कि वाकई ही कोई बात है। नौशेरवा जो है वो वापस तो आ जाता है लेकिन दुआ को लेने उसके घर नहीं जाता। इत्तेफाक से एक दिन दुआ उसको देख लेती है और उसके पास जाके कहती है कि गज़नवी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे लेने भी नहीं आए और मुझसे बात भी नहीं कर रहे, आखिर ऐसी क्या बात है? तो नौशेरवा उसको कहता है कि तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला है, मेरा यकीन तोड़ा है। तुम मेरी पीठ पीछे सरफराज से मिलती रही हो और तुम मुझे ये बताती रही हो कि तुमने किसी से मुलाकात नहीं की। तो दुआ बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि सरफराज मेरा बहनोई है, अगर इत्तफाकन मेरी उससे कहीं मुलाकात हो गई तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन वो मसलहतन अपनी सारी कहानी जो है वो नौशेरवा से फिर छुपा लेती है और नौशेरवा तो सारी हकीकत जान चुका होता है। उसका दिल तो इस दुख के मारे टूट ही जाता है कि दुआ उससे झूठ पे झूठ बोलती चली जा रही है। अब उसको इस बात पे यकीन होने लगा है कि वाकई दुआ और सरफराज के बीच में कुछ चल रहा है और दुआ की पिछली पुरानी मोहब्बत जो है वो दोबारा से जाग उठी है। सरफराज जो है वो दुआ को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है और उसको फ़ोन करके कहता है कि तुम मेरी प्रमोशन करवाओ अपने हस्बैंड से कह के, या फिर मुझे इतनी सारी रकम जो है वो इस जगह पे मुझे देने आओ, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं गज़नवी को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा और फ़िज़ा को भी बता दूंगा और फ़िज़ा को तलाक देकर उसके घर भेज दूंगा। पहले तो दुआ इस बात से काफ़ी परेशान होती है और उसको कहती है कि ठीक है, तुम अगर फ़िज़ा को तलाक देना ही चाहते हो तो तुम दे दो, उसका ख़र्चा मैं ख़ुद उठा लूँगी। वैसे भी उसकी ज़िंदगी में तुम्हारे जैसे धोखेबाज इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरफराज उसको कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन उन तस्वीरों उन वीडियोज़ का क्या जो तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की गवाह हैं, और मैं ये सारी तस्वीरें और वीडियो सबूत जो हैं वो गज़नवी को भेज दूंगा। फिर इसके बाद गज़नवी जो है वो किस तरह से तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेगा ये तुम खुद अच्छी तरह से जानती हो। दुआ ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है और वो कहती है कि वो अब सारे सबूत जो हैं वो प्लीज़ डिलीट कर दो। लेकिन सरफराज ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थीं। अब उसके हाथ तो ये तुरप का पत्ता लग चुका था कि वो किस तरह से दुआ से अपनी सारी बातें मनवाए। अब दुआ जो है वो किस तरह से गज़नवी के पास जाती है और उसको कहती है कि आप प्लीज़ सरफराज की प्रमोशन करवा दें, क्योंकि फ़िज़ा जो है वो एक उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और उनके हालात ठीक नहीं हैं। तो गज़नवी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी पुरानी मोहब्बत के लिए इसलिए तुम सरफराज की प्रमोशन करवाना चाहती हो। लेकिन दुआ आगे से कुछ नहीं बोलती और दुआ जो है वो गज़नवी से पैसों की डिमांड भी करती है और कहती है कि मुझे किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है। अब वो ये पैसे लेकर सरफराज के पास जाती है। नौशेरवा जो है उसने पहले ही जाफ़र को दुआ के पीछे लगाया हुआ है। अब जाफ़र जो है वो ये रिपोर्ट लेके आता है कि दुआ ने कोई भारी रकम जो है वो सरफराज के हवाले की है। अब नौशेरवा का दिल जो है वो दुआ से बिल्कुल ही बदजन हो जाएगा और शायद वो सोचना शुरू कर दे कि दुनिया की हर लड़की ही धोखेबाज होती है, पहले फ़रा और अब ये दुआ और उससे पहले कशमाला। मोहब्बत के ऊपर से उसका तो यकीन ही उठ जाता है और वो सीरियसली सोचना शुरू कर देता है कि दुआ को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल करे। अब नाजरीन, कशमाला का ये वार तो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है।
اور وہ سرفراز سے مل کر دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف سرفراز جو ہے وہ غزنوی کو فون کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ایسے ثبوت اور تصویریں ہیں دعا کے بارے میں کہ جن کو آپ کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو غزنوی اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم میرے آفس میں آ جاؤ۔ اب دعا کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ وہ غزنوی کو ساری حقیقت بتا دے۔ دوسری طرف جو فضا ہے وہ تو سرفراز کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے، حالانکہ دعا اس کو بار بار بتا چکی ہے اور اس کو یہ سچائی بھی معلوم ہو چکی ہے کہ دعا اور سرفراز کا آپس میں چکر تھا اور سرفراز ہی وہ شخص ہے جس نے دعا کو اس اڈے پر بیچا تھا۔ فضا یہ سن کر بہت پریشان ہوتی ہے، بہت روتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کا کیا کروں؟ میں ایک مشرقی عورت ہوں اور میں سرفراز کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، اس میں بھی ہمارے معاشرے کے ایک المیے کو دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے لڑکیاں جو ہیں وہ اپنا گھر بچانے کے لیے دکھ کی اور مصیبتوں کی چکی میں پستی رہتی ہیں اور اپنے اس شخص کے ساتھ، اس ہسبینڈ کے ساتھ رہنا گوارا کر لیتی ہیں جو کہ ان کو دھوکہ بھی دیتا ہے، ان پہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، ان کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ دعا جو ہے وہ فضا کو کافی سمجھاتی ہے کہ تم سرفراز سے طلاق لے لو اور میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گی ساری زندگی کے لیے، تمہارا اور تمہارے بچے کا، لیکن فضا جو ہے وہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف سنبل کو بھی اب آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے کہ خضر جو ہے وہ فضا کے اندر انٹرسٹڈ نہیں تھا، بلکہ یہ سارا الزام اس کے بھائی نے تراشا ہوا تھا۔ اب سرفراز کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ فضا جو ہے وہ ماں بننے والی ہے تو وہ اس کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، شاید یہ بچہ تمہارا اور خضر کا ہے، کیونکہ خضر کو ہی تم سے ہر وقت ہمدردی ہوتی تھی۔ جب فضا یہ سنتی ہے تو اس کا جو بھرم ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ سرفراز کے آگے بول پڑتی ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے طلاق چاہیے۔ جب دعا کو ان ساری باتوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ پھر کہتی ہے کہ جب اب فضا ہی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اب غزنوی کو ساری حقیقت بتا دیتی ہوں۔ وہ غزنوی کے پاس پہنچتی ہے اور غزنوی کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے سرفراز نے اس کی زندگی تباہ کی اور کس وجہ سے دعا نے یہ راز ہی رکھا کہ سرفراز اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور سرفراز ہی وہ شخص ہے جس نے دعا کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کو ایک گناہ کی دلدل میں دھکیل دیا تھا، اس کو وہاں پہ وہ بیچ آیا تھا۔ غزنوی دعا کو کہتا ہے کہ تم کیا جانتی ہو کہ مجھے تو یہ ساری باتیں پہلے سے ہی معلوم ہیں۔ دعا یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے۔ غزنوی کہتا ہے کہ لیکن میں تمہارے منہ سے یہ سب کچھ سننا چاہتا تھا، تم نے میرے اوپر بالکل بھی اعتماد نہیں کیا اور تم میری پیٹھ پیچھے سرفراز سے ملتی رہی۔ تو دعا بولی کہ میں صرف فضا کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی، کیونکہ میں فضا کا گھر بچانا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے آپ کو بتایا تو آپ سرفراز کو مروا دیں گے۔ تو غزنوی کہتا ہے کہ تم اب بالکل فکر نہ کرو، تمہارے اور میرے درمیان اب کوئی نہیں آ سکتا اور سرفراز کو تو میں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اب ناظرین، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے غزنوی جو ہے وہ سرفراز کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور دعا جو ہے وہ اپنا بدلہ کس طرح سے لے گی۔ یہ ساری اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔